Hi guys, good morning guys. Nataron diri sa kwan guys, bukid-bukid guys. Naop kauban guys oh. Oh my God! Wow! Ani mi diri kay guys kay manguwa mi og Naong kwantag sili naong. sili. Hoy! Nakulangan nyo. Manguwa mi sili ang mga kanawong. Ara. To ara. Huy, mo ba nang tinanom? Ha? Mo ba nang tinanom? Ngayo nako. Nawong. Okay, let's go. Sili rin pa ngayon, giapil na hapit ang punuan. Ayaw sapa. Oh no! Jaga jarak stop mau baku pukul tinggi. Bantu tarada tapi hasil kau mau ciki. Cuma tahu pamer gigi. Ambil kopu mau baru lekas toi pigi. Jine jangan toi tester. Bicara baik-baik kalau tra mau pakai plaster. Sudah rasa hebat jadi sebut diri master. Titel masih SD tapi paksa kau magister. Wait. Nara guys. Ibta na lang na. Dalo na tong punuan dito ba? Balik nato na pay makuha. Dagway sa kanawong bay. Kanawong. Kanawong. Nawong.